بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سی خوبیاں اور معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ سورہ نمل آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، کہنے لگے، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ کھلا فضل الہی ہے۔ وراثت سے مراد بادشاہت اور نبوت ہے۔ اللہ پاک نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا، کیونکہ سلیمان نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، اور کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لاحق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو اس کے ماتحت کر دیا، اور وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی، اور جنوں کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارت تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام عام انسان کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ کام آپ جنوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتا یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا، جیسا کہ سورہ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے حکم سے بعض جنات اسی کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کی عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ اور سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے، مثلا مجسمے، حوض جیسے پیالے اور چولہوں پر جلی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں۔ یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے محل، بڑے تھال اور بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر معجزات سے بھی نوازا تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، اور جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے۔ آپ کے معجزات سے ایک معجزات یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کی فرما بردار تھی، جیسا کہ سورہ صاد آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہم نے ہوا کو اس کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ بہرحال آپ ہوا کو جس طرح کا حکم کرتے ہوا آپ کے حکم کی تعمیل کرتی، اور اس طرح آپ 1 ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرتے تھے۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا بھی کام سکھایا، جیسا کہ سورہ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اس چشمے میں پانی کے بجائے تانبا بہتا تھا، آپ اس کو جو چاہتے تھے بناتے تھے، اور آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے، اور آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے، جیسا کہ سورہ صاد آیت نمبر 30 سے 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا
जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। जब उनके सामने शाम के वक्त घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे, मैंने इन घोड़ों पर अपने परवरदिगार की याद को तरजीह दी, यहां तक कि आफताब गुरूब हो गया। इन घोड़ों को दोबारा मेरे पास लाओ। फिर उनकी गर्दनों में हाथ फेरने लगे। घोड़े तकरीबन 20,000 से जायद थे। घोड़ों के मुआयने में उनका रोजमर्रा का जिक्र रह गया। फिर उसे जिक्र इलाही का ख्याल आया, जिस पर उसको सख्त सदमा हुआ और कहने लगे कि मैं घोड़ों की मोहब्बत में इतना गुम हो गया कि सूरज गुरूब हो गया। तो उन घोड़ों को दौड़ाया कि वो नजरों से ओझल हो गए। फिर उन्हें दोबारा तलब किया और प्यार मोहब्बत से उनके पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू किया। सही बुखारी की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि इस रात मैं अपनी बीवियों के साथ अज़्ज़वाजी फरीज़ा अदा करूंगा, तो मेरी हर एक बीवी से लड़का पैदा होगा और वो मैदान जहाद का मुजाहिद बनेंगे। लेकिन इस इरादे के साथ इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह ताला को सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद ना आई। अल्लाह ताला ने सुलेमान के इस दावे को इस तरह गलत साबित किया कि तमाम बीवियों में सिर्फ एक बीवी के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये इंशाअल्लाह ना कहने का नतीजा है। चुनाचा उन्होंने फौरी तौबा की और इंशाअल्लाह कहने को मामूल बना लिया। बहरहाल अल्लाह ताला ने आपको फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी, जैसा कि सूरह अंबिया आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला फरमाता है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खिर्त के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां इसमें चढ़ चुकी थीं और उसके फैसले में हम मौजूद थे। बहरहाल हुआ ये कि दो आदमी हमसाए थे, उनमें झगड़ा हो गया और उनमें से एक के पास खेत था, उसमें उसने फसल बो रखी थी और दूसरे के पास कुछ बकरियां थीं। बकरियों का चरावा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान ना पहुंचाए। एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया। बकरियां खेत में जाने लगी और फसल खराब हो गई और दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और अपना मुकदमा पेश किया। और दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वालों की सुस्ती का नतीजा है और उसका हल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तावील में ले ले। और दोनों बाहर निकले और सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तमाम माजरा सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ, और उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आया और बोले, इस मुकदमे का बेहतर फैसला यह है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दें और जमीन बकरियों वालों को। जब बकरियों वाला जमीन को पहले की तरह उगा देगा तो आप दोनों को चीजें उन्हें लौटा दें। इस तरह खेती का मालिक बकरी के दूध से फायदा हासिल करता रहेगा और यह फैसला ज्यादा बेहतर है। इसलिए बकरियों वाला ज्यादा अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम ना हुआ। खेती वालों का नुकसान पूरा हो गया और यह फैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। सूरह अंबिया आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म से नवाजा था। बहरहाल सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इसमें इस किस्म का वाकया बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं और दोनों को अल्लाह ताला ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा चीर फाड़ डाला। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया और कहा, यह मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाजत चाहते हुए कहा कि क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूं? उन्होंने इजाजत दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा,
बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके 2 टुकड़े करके दोनों में बराबर तकसीम करूंगा। यह सुनकर बड़ी औरत बोली, ठीक है। जबकि छोटी औरत चिल्ला उठी और कहा कि आप इसे जिंदा रहने दें और ये बच्चा उसे दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही उसकी माँ है जिससे इस बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त नहीं हो सका। फिर बच्चा उसे दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक और वाकया कुरान में आता है। सूरह निम्ल आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह ताला फरमाता है, और सुलेमान के सामने तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। हर किस्म अलग कर दी गई। जब वो चूंटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रोन डाले। इन तमाम लश्करों को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चूंटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुना दी। जैसा कि सूरह निम्ल आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाता है, उसकी इस बात पर सुलेमान हंस पड़े और दुआ करने लगे, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तुमने मुझ पर इनाम की हैं, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाकया मलका बिल्किस के साथ पेश आया। जैसा कि सूरह निम्ल आयत नंबर 20 से 25 में अल्लाह ताला फरमाता है, आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है, हुदहुद नजर नहीं आ रहा, वो वाकई गैर हाजिर है। यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा, या उसे ज़िबा कर डालूंगा, या मेरे सामने कोई वजह बयान करे। ज्यादा देर ना गुजरी थी, उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको इसकी खबर नहीं, और मैं आपके लिए सबा की सच्ची खबर लाया हूं। मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसको और उसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते पाया है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा लिया है। वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो या जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद परिंदे ने अल्लाह ताला की ये सिफ्त इसलिए बयान की कि हुदहुद परिंदा ज़मीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन्नात के जरिए पानी निकालते। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की ये खबर सुनकर हैरान हो गए, और आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हम देखते हैं कि तूने सच कहा है या झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उसे दे दे, फिर उनके पास से हटा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसको दिया। हुदहुद उस खत को लेकर मलका बिल्किस के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर और खुद दीवार पर जाकर बैठ गया। खत देखकर मलका बिल्किस ने कहा, ए सरदारों, मेरी तरफ खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं कोई भी फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले और लड़ने भिड़ने वाले हैं, आगे आपको इख्तियार है, आप सोच लीजिए कि आप हमें क्या कुछ करने का हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे प्यार देते हैं, और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूं, फिर देख लूंगी कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मलका बिल्किस ये अंदाजा करना चाहती थी
کہ سلیمان کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر اس نے فلسطین کی طرف بے شمار طائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ طائف سلیمان کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے اور فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور تم ہی تحفے سے خوش رہو۔ اور کہا، جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنا کرنے کی ان کی طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اور قاصد ان کا جواب سن کر دہشت زدہ ہو گئے۔ اس نے ملکہ بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک جب پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ اور کبھی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، آپ پلک جھپکائیں، میں اس سے پہلے ہی آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت لانے والے آدمی کے متعلق یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دے رکھی تھی کہ وہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے اور جواہرات نکال دیے جو دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 42 اور 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا بھی تیرا تخت ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ گویا وہی ہے، ہم نے اس سے پہلے ہی علم دے دیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک دیا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اب سلیمان کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں وہ اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ کر آئی تھی کہ یہاں کیسے آ سکتا تھا، اور نہ اس نے یہ کہا کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا، یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہو گئے۔ بہرحال آپ نے اپنی سلطنت کا ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا۔ اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا۔ شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا۔ آپ اس کو لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا، اور وہ زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی۔ بہرحال یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کیا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، دیکھ کے یہ سمجھے کہ حوض ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔
अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा बरदार बनती हूँ। उसने फौरन ईमान कबूल कर लिया। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि आपने मस्जिदुल अक्सा तामीर करवाई। उसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने कराई थी। बहरहाल सही हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जमीन में कौन सी मस्जिद पहले तामीर करवाई गई? आपने फरमाया, मस्जिदुल हराम यानी मक्का वाली मस्जिद। फिर आपसे पूछा गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आपने जवाब दिया, मस्जिदुल अक्सा। और मस्जिदुल अक्सा के साथ हेकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूद आज तक उसको मुकद्दस समझते हैं और ये मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल करीब है। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत ताकत और कुदरत अता फरमाई थी, लेकिन उसके बावजूद आप बशर थे और मौत हर बशर को आती है। बशर मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हासिल हो और निशानियां जाहिर हो, क्योंकि उस दौर में लोग जिन्नों के फितने में मुब्तला थे। ये ख्याल करते थे कि जिन्नात को गैब का इल्म है। अल्लाह पाक ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। एक रोज सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को सख्ती के साथ मुसक्कर किया कि आपके सामने काम करने लगे। आप उनकी निगरानी करते रहे। जिन्नात के दिलों में आपका बहुत खौफ था। आप उन्हें सुस्ती करने पर सख्त सजा देते थे। आप खड़े उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे में आपने अपना आसा पकड़ा और अपनी हथेलियां ठिका दी और फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे। इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली, लेकिन आपकी आंखें खुली रहीं। और उधर जिन मुसलसल काम करने लगे। वो यही ख्याल कर रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। आपका खलीफा आया और जान गया कि आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी ये बात जिन्नात पर जाहिर ना होने दी। और इसी तरह 2 साल गुजर गए और जिन उस सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल तक सुलेमान ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकी। और उधर अल्लाह ताला ने दीमक को सुलेमान की आसा पर मुसल्लत कर दिया। वो अंदर अंदर लाठी को खोखला कर रही थी। आखिर लाठी टूट गई और सुलेमान जमीन पर गिर गए। और उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उसको फौत हुए अरसा गुजर गया है। तब इंसानों को भी मालूम हो गया था कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। जैसा कि सूरह सबा आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी सिवाय घुन के कीड़े की जो उनके आसा को खा रहा था। बस जब सुलेमान गिर पड़े तो उस वक्त जिन्नात ने जान लिया कि अगर वो गैबदान होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना रहते। इस तरह अल्लाह ताला ने लोगों को मुतला किया कि जिन्नात भी मखलूक हैं, गैब का इल्म नहीं रखते और अल्लाह ताला ही उन सब पर कादिर है। बहरहाल ये था सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मुख्तसर सा किस्सा।